वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार सकलोके आशा करूँ आपलोक सकलोए भाले आछे आरु आजिर भिडिओটো हब गई आछे आमार गोखानीजनीर अन्नप्रसन्नर भिडिओ बिनुआ एया गोखानीजनीक पापाके गा धुवाब लैसे कारण भकत इतिमध्ये आहि पालेहि तलत आछे माने गुटे जार जुगार करि आछे आजि अन्नप्रसन्नर मुनुआ गा दिछो तुमि 1 hour later गापा धुई आमार गोखानीजनी पूरा रेडी आज अन्नप्रसन्नर बारे इफाले माहतो आहि पालेहि तो लाहे लाहे इतिया स्टार्ट हबो आरु भकतो किबा किबि करि आछे इतिया पात परिब लाहेके आरु आज आमी तेनेके कोनो मानु बेसिके मता नाइ अकल दुखन घर आरु खुराहतर मामाहतर मातिसु सावकसुन हेदिना आमार गोखानीजनी हस्पिटाলৰ পৰা আনিছিলু হে आरु আজি তাই 7 মাহত ভৰি দিলে आरु আজি তাইৰ মুখত ভাত দিয়াও হ'ব মানে কিমান যে हुनकाले সময়বোৰ যায় आशा करूँ आपनालोके भिडिओটো चाइ ভাল পাব आरु आमार गोखानीजनीक बहुत बेছি आशीर्वाद দিব জানো তাই সদায় ভালে কুশলে থাকে
আজি আমাৰ গোসানীজনী বহুত বেছি হেপী কাৰণ আজি তাইক বহুত বেছি গিফ্ট পালে। মামাহঁতে আজি তাইক বহুত কিবা কিবি দিলে আৰু লগতে বৰ্তাকহঁতেও তাইক গিফ্ট দিলে। আজিৰ ক্লিপবোৰ অলপকৈ সাঁচি ৰাখিলোঁ জানো তাই ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰে তাইৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ দিনটো। আৰু কোৱাই নাছিলোঁ, পাপাকেও তাইৰ বাবে বহুত কিবা কিবি আনিলে। সোণৰ কাণৰ ফুলিযোৰ পাপাকে দিলে আৰু সোণৰ চেইনডাল দিলে মামাকে।